الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي جماع الخير كله، فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. أيها المسلمون، لقد أنعم الله تعالى على هذه الأمة بهذا الشهر الكريم الذي تفتح فيه أبواب الخيرات ويقبل فيه العباد على الله عز وجل بشتى أنواع الطاعات. يأتي شهر رمضان ليكون ميقاتا لتوبة التائبين وهداية الضالين المنحرفين، فكم من تائب تاب ورجع إلى الله تعالى في رمضان، وكم من ضال منحرف عرف طريق الهداية في رمضان، وكم من مضيع للصلاة وهاجر للقرآن وغافل عن ذكر الرحمن عرف الطريق في رمضان. يأتي شهر رمضان نهاره صيام وليله تهجد وقيام، فيجمع بين سببين من أسباب المغفرة. السبب الأول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والسبب الآخر كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يأتي شهر رمضان فينكب أهل الإيمان على كلام الرحمن على ختمات القرآن، ولك أن تتخيل كم ختمة تختم في رمضان. إنه شهر القرآن، فيجمع الصائم بين الشفيعين يوم القيامة كما بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. يأتي شهر رمضان وفيه صبر على الطاعات، وصبر على ترك الذنوب والمعاصي، وصبر على الجوع والعطش والتعب، فيجمع الصائم أنواع الصبر الثلاثة، ويجمع بين العبادتين اللتين أجروهما بلا حساب، كما قال الله تعالى عن الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. يأتي شهر رمضان فتتآلف القلوب وتتوحد الصفوف وتجتمع كلمة أهل الإيمان. شهر واحد ورؤية واحدة وهلال واحد، وفيه تفطير للصائمين وعطف على الفقراء والمساكين، وفيه لين كلام وبر وجود وإحسان، كل ذلك في رمضان. فيجمع الصائم مؤهلات الحصول على غرف الجنة التي أعدها الرحمن لأصحاب هذه الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يأتي شهر رمضان فتتغير الأحوال إلى أفضلها وأعدلها، فتتحسن الأخلاق وتنزل الرحمات والبركات، تتهذب السلوك والتصرفات. ولذا نفقه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تهنئة الصحابة والأمة بقدوم هذا الشهر الكريم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. عباد الله، فما هي إذن خصائص وفضائل شهر رمضان؟ أولا، هو الشهر الذي اختصه الله تعالى واختاره ميقاتا لنزول الوحي، فأنزل الله فيه رسالاته وبث فيه نوره وخاطب فيه صفوة خلقه، واختصه الله تعالى بالنزول أعظم كتاب عرفته البشرية في أفضل البقاع على أفضل البشر. ثانيا، هو الشهر الذي اختصه الله تعالى بأفضل الأعمال وأحبها إليه وهو الصيام. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل الأفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثالثا، هو الشهر الذي تجتمع فيه أمهات الطاعات: صيام وصلاة ودعاء وتلاوة القرآن والبر والإحسان. رابعا، هو الشهر الذي تغفر فيه الذنوب والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. خامسا، وفيه أتقاء من النار وذلك كل ليلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر أتقاء وذلك في كل ليلة. سادسا، يحظى فيه الصائم بأنواع وألوان شتى من صور التكريم، ومنها خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. منها للصائم دعوات مستجابات لا ترد، ومنها كذلك يحظى بالشفاعة يوم القيامة. وكذلك باب من أبواب الجنة يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. ثم أعظم التكريم في الجنة حيث الغرف العالية التي أعدها الله جل في علاه للصائمين. فما هو الواجب علينا وقد أكرمنا الله تعالى بإدراك شهر رمضان؟ أولا، أن نحمد الله تعالى على نعمة بلوغ هذا الشهر المبارك، فإنها نعمة لا تعادلها نعمة بعد نعمة الإسلام. ثانيا، إدراك حجم المسؤولية التي ألقيت علينا، فلنحذر كل الحذر من تضييع الفرص وليكن شعارنا لعله آخر رمضان. ثالثا، معرفة أحكام الصيام وآدابه ومستحباته والتقيد بها. Louange à Allah qui a privilégié, préféré, honoré ce mois de Ramadan en honorant chaque instant, chaque moment dans ce mois. Allah l'a honoré plus sur tous les autres mois, car il y a fait descendre le Coran comme un guide pour les gens et une preuve claire de la bonne direction et du discernement. Je loue Allah, je le glorifie, je le remercie. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que notre prophète, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Fidèles croyants, je vous exhorte, ainsi que ma modeste personne, de craindre Allah. Car la crainte d'Allah est la chose qui englobe, qui réunit toutes les bonnes choses. Mettez donc entre vous et le châtiment de Dieu une protection, en faisant ce que Allah nous a ordonné et en laissant ce qu'il nous a interdit de faire. Chers frères musulmans, Allah nous a fait une grâce très grande en nous donnant à toute cette communauté ce mois béni de Ramadan. Le mois dans lequel les portes des bonnes choses, les portes des bonheurs, des succès sont ouvertes. Le mois dans lequel les serviteurs d'Allah se dirigent vers Allah avec toutes sortes d'adorations. Quand ce mois vient,
ça vient en tant qu'un moment pour ceux qui veulent se repentir, pour ceux qui sont égarés, pour ceux qui ont laissé la route, de revenir vers Allah, de se répandre. Combien de personnes embrassent l'islam pendant ce mois de Ramadan? Combien de personnes, même des musulmans qui étaient égarés, reviennent vers Allah et retrouvent le chemin? Combien de personnes qui avaient délaissé la prière, qui négligeaient la prière, qui ne faisaient pas la prière dans son heure fixe, ou qui mettaient la prière ensemble, mais tu les vois dans ce mois de Ramadan, ils prient en groupe, à l'heure. Combien de personnes qui avaient oublié l'invocation de Dieu, et dans ce mois de Ramadan, ils retrouvent le chemin. Lorsque le mois de Ramadan vient, il vient pour que dans la journée nous jeûnons, et dans la nuit, nous nous levons pour prier. Et en faisant cela, nous réunissons deux grandes causes du pardon de Dieu. La première cause, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, par foi et en espérant les récompenses auprès d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés antérieurs. Le jeûne, quand tu jeûnes dans la journée, Allah pardonne tous tes péchés. La deuxième cause du pardon, qui est dans le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore, celui qui prie la nuit de Ramadan, par foi et en espérant la récompense auprès d'Allah, Allah lui pardonne tout ce qu'il a fait. Lorsque le mois de Ramadan vient, vous voyez comment les gens de la foi, les croyants, s'adonnent à la lecture de la parole de Dieu. Ils lisent le Coran, ils finissent le Coran intégral beaucoup de fois. Telle personne va lire 3 fois, l'autre 4 fois, 5 fois. Imagine dans le monde entier, les 2 milliards de musulmans, même si 1 milliard seulement lisait le Coran une seule fois, combien de lectures coraniques pendant ce mois de Ramadan? C'est pourquoi ce mois est nommé le mois du Coran. Et dans ce mois, le musulman, le jeûneur réunit les deux intercesseurs qui vont demander pardon le jour de la résurrection pour lui. Le premier intercesseur, c'est le jeûne. Le deuxième, le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûne et le Coran vont intercéder pour les serviteurs d'Allah le jour de la résurrection. Le jeûne va dire, oh Allah, il a laissé sa nourriture. Je l'ai privé de sa nourriture. Je l'ai privé de ses plaisirs. Pendant la journée du mois de Ramadan, Allah accepte mon intercession pour lui. Le Coran va dire, oh Allah, je l'ai privé le sommeil la nuit. Il ne faisait que lire le Coran. Allah accepte mon intercession pour lui. Quand le mois de Ramadan vient, dans ce mois, tu vois le musulman, il adopte la qualité de la patience. Il patiente beaucoup, il pardonne. Il patiente dans l'adoration de Dieu. Il patiente en laissant la désobéissance d'Allah. Il patiente. Il accepte la faim, la soif, les fatigues. Et en faisant cela, il a réuni tous les 3 niveaux du pardon. Tous les 3 étapes de la patience. Et dans ce mois, il y a 2 grandes adorations dont personne ne connaît les mérites à part Allah. La première adoration, c'est Allah lui-même qui dit, il s'agit de la patience. Allah nous dit, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Seuls les patients recevront leurs rétributions, leurs récompenses le jour de la résurrection sans compter. Personne ne connaît les mérites. La deuxième adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en rapportant d'Allah, Allah exalté dit dans un hadith qudsi, tout ce que le fils d'Adam fait, c'est pour lui-même. Tout travaux que l'homme fait, Allah lui inscrit des mérites 10 fois ce qu'il a fait. Et on multiplie jusqu'à 7000 fois. Allah dit à l'exception du jeûne. Tout ce que tu fais comme la bonne action, on te donne 10 fois les mérites. Et parfois, Allah augmente jusqu'à 7000. À l'exception du jeûne. C'est Allah seul qui connaît les mérites. Car c'est Allah seul qui donne les récompenses. Pourquoi? Car le serviteur d'Allah laisse ses passions, sa nourriture à cause d'Allah. Lorsque le mois de Ramadan vient, tu vois que le cœur devient un. Les rangs se soudent. La parole devient une. Un seul mois. Une seule vision lunaire. Et dans ce mois-là, on donne facilement
aux jeûneurs pour remplir les jeûnes. On pardonne à nos prochains. On a pitié des pauvres et les nécessités. Dans ce mois de Ramadan, tout le monde parle une bonne parole facilement. Tout le monde fait du bien. Tout cela, c'est dans le mois de Ramadan. Et avec cela, les jeûneurs, les musulmans rassemblent ce qui peut leur donner des belles demeures dans le paradis. Ce qu'Allah a préparé pour ceux qui jeûnent, ceux qui font ces actions-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le paradis, il y a des demeures, des maisons. Quand tu es à l'extérieur, tu vois l'intérieur. À l'intérieur, tu vois l'extérieur. Allah a préparé cela pour qui? Ceux qui donnent facilement la nourriture aux pauvres, qui parlent les bonnes paroles, qui jeûnent, qui prient la nuit pendant que les autres dorment. Lorsque le mois de Ramadan vient, tu vois, tout le monde change. La situation change. Les comportements changent. On adopte les bons comportements. La miséricorde et la bénédiction d'Allah descendent. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mois de Ramadan venait, il souhaitait la bienvenue du Ramadan à ses compagnons et à toute la communauté musulmane. Il leur disait, le mois de Ramadan est venu. Le mois béni est venu. Le mois dans lequel Allah a rendu obligatoire le jeûne. Le mois dans lequel Allah ouvre les portes des cieux. Le mois dans lequel les portes de l'enfer sont fermées. Les démons sont enchaînés. Et dans ce mois, il y a une nuit. Une seule bonne action dans cette nuit équivaut à 1000 mois. Tout celui qui a été privé de ce bonheur, wallah, il a été privé de tout bonheur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Fidèles musulmans, quelles sont les spécificités, les valeurs de ce mois? 1. C'est un mois qu'Allah a spécifié pour en faire un moment pour faire descendre sa révélation, ses messages, sa lumière, et il s'est adressé à la meilleure de sa créature, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un mois qu'Allah a spécifié pour faire descendre le plus grand livre que l'espèce humaine a connu. Sur la terre la plus sainte, sur l'homme le plus mieux, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième spécificité, dans ce mois, il y a l'acte le plus aimé, l'acte meilleur auprès d'Allah, qui est le jeûne. Abu Umam al-Bahili rapporte, j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure des actions, l'action la plus aimée auprès d'Allah? Il dit, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jeûne. Il n'y a rien qui équivaut au jeûne. La troisième spécificité, dans ce mois réunit les grandes adorations, le jeûne, la prière, la dua, invocation, la lecture coranique, les bonnes actions. La quatrième spécificité, dans ce mois, Allah pardonne les péchés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, de Ramadan à un autre Ramadan, Allah pardonne tous les péchés qui sont entre les deux. Et encore, parmi les spécificités de ce mois, chaque soir, avant la rupture du jeûne, Allah a franchi ses serviteurs du feu de l'enfer. Et sixième spécificité, la dernière, Allah donne des honneurs à celui qui jeûne dans ce mois. Des différents honneurs. Parmi ces honneurs-là, la laine même qui sort de la bouche du jeûneur est plus aimée auprès d'Allah que l'odeur des muscles. Deuxièmement, Allah exauce ses vœux. C'est pourquoi quand il est l'heure de jeûner, il ne faut pas te presser pour manger. Demande ce que tu veux à Allah. Troisièmement, le jour de la résurrection, tu auras l'intercession. Et 4, dans le paradis, il y a une porte appelée Rayyan. Personne n'y rentre que les jeûneurs. Ensuite, la fin, dans le paradis, Allah a spécialement fait des maisons pour ceux qui jeûnent. Si Allah nous a fait ces honneurs, qu'est-ce qui nous incombe? Qu'est-ce qui est obligatoire
pour nous de faire, premièrement, c'est de remercier Allah. Allah qui nous a facilité ce mois. Ça n'a pas été par notre intelligence, ni par notre beauté, ni par notre force, ou bien parce qu'on est riche. Combien de personnes on a jeûné l'année passée ensemble, aujourd'hui ne sont pas avec nous. Donc nous devons remercier Allah. La deuxième chose, c'est de prendre la responsabilité et prendre garde de ne pas gaspiller le temps, l'occasion qu'il nous a donné de se racheter, de faire les bonnes actions. Quel signal on doit se donner? Peut-être que c'est mon dernier Ramadan. Je dois poser les actions comme si c'était mon dernier Ramadan. C'est ce signal que je dois me donner. Et troisièmement, apprendre les règles du jeûne. Il faut jeûner comme Allah veut. Il ne faut pas jeûner comme toi tu veux. Sinon, finalement, tu vas faire un grand travail, mais sans mérite. Qu'Allah nous en préserve. Alhamdulillah, tandobe alaye. Masani sumalo wati o fisaya. Kateme kalo to bela jeni wati o kan. Sumalo kona wati be. A minute be, a leri be, a kafisa ni kalo wore tayi. Sabu sumalo kono na alaye aka kona baji. Kake kana ye mɔgɔw ye, kake kana yɛrɛ fana yira fɛnw ye, ani faranfasiya can ani galon cɛ. Mais ala ye tando saniaba ye, a sekɔrɔtani ye, ka ala ye barakala. Mais sira k'a fɔ tigi wɛrɛ tɛ i m'a fɔ ala a kelen de jɔɲɔgɔn t'a la. Ka sira k'a fɔ an kuntigi a n'an kanuɲɔgɔnba Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn n'a ka ciden ye. Ala ma ka nɛɛma kɛla, k'a ka baraka kɛ, k'a ka kisi kɛ, ni nabiɲumanba in kan a n'a somɔgɔ, a n'a jɛɲɔgɔn, ani mɔgɔ n'o labato fo ka taa se alikiyama ma. Ala ka jɔn n b'aw ladi k'an yɛrɛ kun yɛrɛ fana ladi ni ala ɲɛsiranya ye. Sabu ala ɲɛsiranya de bɛ hɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen kafo fɛn ye. A y'a jija, a ye fɛn bila ani ala ka lajaba cɛ, fɛn min b'a tanga ka bɔ a ma, ka o fɛn in kɛ ala ɲamarakan labatoli ye ani a ka fataniko k'a yɔrɔ majɛ ka bɔ o ma. Balima silamɛw, ala ye nɛɛma bɛɛ kɛ anw ye, ka nɛɛmaba kɛ nin manto ye ni nin kalo in ye. Ni kalo in kɔnɔ hɛrɛ bondaw bɛ dayɛlɛ. Ala ka jɔnw bi ɲɛsin a ma k'a bato ni bato suguya bɛɛ lajɛlen ye. Ni sunkalo kalo nana, a bɛ nana ka kɛ wagati le ye. Jurumutɔw ma o ka tobi, filibantew ma o ka kandan, mɔgɔ min tun ye sira bila o ka sira ta. I yɛrɛ b'a jateminɛ kɛ, sunkalo in kɔnɔ mɔgɔ joli joli de bɛ tubi ka taa ala ma, mɔgɔ joli joli de bɛ don diinɛ kɔnɔna la, mɔgɔ joli joli de bɛ don silamɛya kɔnɔ. Ni sunkalo in kɔnɔ hali silamɛ min n'a tun ye seli dayaga, n'a tun ye seli mafiya, n'a tun ye seli k'a to yen, nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na seli ma. Min tun t'a kɛ a wagati la a b'a kɛ a wagati la, min tun t'a kɛ jama la a b'a kɛ jama la. Sunkalo in kɔnɔ mɔgɔ joli joli tun ye kuranna ye k'a to yen, o segila kuranna kalan ma. Min tun tɛ ala ko fɔ tuguni o segila ala ko fɔ ma, o ye sira ye. Ni sunkalo kalo nana, a tilefɛla an bɛ sun don, a sufɛla an bɛ wuli ka nafilaw seli. N'o kɛla an bɛ sababu fila kafo min ye ala ka yafa sababu ye. A sababu fɔlɔfɔlɔ i n'a fɔ kira yɛrɛ y'a fɔ an ma, ni mɔgɔ min ye sunkalo sun limaniya bolo ma ani ka baraji jigiya ala fɛ, ala bɛ yafa ka jurumu tɛmɛni bɛɛ lajɛlen ma. A sababu filanan ala kira ko tuguni nɛɛma ni kisiba ma, mɔgɔ min ye sunkalo sufɛla seli nafila ye limaniya bolo ma ani ka baraji jigiya ala fɛ, ala bɛ yafa ka jurumu tɛmɛni bɛɛ lajɛlen ma. Ni sunkalo kalo nana i bɛ limaniya dunkew ye, o bɛ ɲɛsin ala ka kitabu ma, ala ka kumakan ma, ka kuranna kalan, ka kalan ka jigi siɲɛ caman, ka saba jigi siɲɛ fila, ka saba jigi siɲɛ saba, siɲɛ loru. A filɛ kɛ silamɛ joli de bɛ dunuya kɔnɔ? Silamɛ miliyari fila, hali ni miliyari kelen ou bien miliyɔn kɛmɛ dɔrɔn, o ka kuranna kalan ka jigi, kuranna bɛ jigi siɲɛ joli de? N'o kɛla sunkalo in kɔnɔ an bɛ fɛn fila kafo min bɛna sɔrɔna don anw ye alikiyama. Sɔrɔna don kɔrɔ ko min bɛ sabali dari anw ye, k'a fɔ ala sabali karisa ma, ala yafa karisa ma. I n'a fɔ kira yɛrɛ y'a fɔ cogoya min, nɛɛma ni kisiba ma, a ko su min filɛ nin ye ten, kuranna min filɛ ten, alikiyama o bɛna sɔrɔna don ala ka jɔnw ye, ka sɔrɔna don silamɛ ye. Su m'a fɔ o, ala ne le ye karisa bali, a ma se ka dumuni kɛ, a k'i yɔrɔ ma jɛn ka bɔ a sagona ko n'a nata ko bɛɛ lajɛlen ma. Ala n ka sɔrɔna don minɛ a ye, ala n ka sabali dari minɛ a ye. Kuranna yɛrɛ fana bɛ na a b'a fɔ ala ma, o ala ne le y'a bali sunɔgɔ ma su fɛ, n bɛ wuli 2 heures 3 heures ka kuranna kalan, ka nafila seli, nafila seli kɔnɔ a bɛ kuranna kalan kɛ. Ala n ka sɔrɔna don minɛ a ye. Ni sunkalo kalo nana i bɛ kalo in filɛ a kɔnɔna na sabali bɛ yen, an bɛ sabali ka ala bato, ka sabali ka ala kota kow to yen,
ka sabari kɔngɔ kɔrɔ ka sabari minɔgɔ kɔrɔ ka sabari sɛgɛ yɛrɛ kɔrɔ n'o kɛla silamɛya kɔnɔ sabari bɛ sigiyɔrɔma 3 sabari bɛ daraja 3 an b'u bɛɛ lajɛlen kafo ni kalo kelen kɔnɔ ni kalo in kɔnɔ an bɛ bato 2 kafo bato min mɔgɔ t'a baraji la fo Ala kelen a bato fɔlɔfɔlɔ o ye sabari Ala ko kɔrɔna kɔnɔ sabaru bagaw le dɔrɔn bɛn'u ka sara dafani sɔrɔ n'a ma kɛ ni kɔnte bɔ ye a bato 2nan o ye sun ye Ala kira ko alayhi salatu wasalam a y'a minɛ ka bɔ Ala ma hadis kudusi kɔnɔ a ko Ala ko adamaden bɛ fɛn fɛn kɛ baara la baraji 10 bɛ di a ma tuma dɔ a bɛ ji di fo ka taga se 700 n m'a fɔ sun Ala ko sun ye ne tale ye ne de b'a sara mɔgɔ si t'a baraji lɔn ni sunkalo kalo nana i b'a ye dusukun bɛ kɛ kelen an ka safaw bɛ kɛ kelen kumakanw bɛ kɛ kelen kalo kelen yeko kelen o kalo kɔnɔna la suntigɛ bɛ di sundonnaw ma an bɛ hinɛ dɛsɛbagatɔw la ani bolokolonw kuma ɲumanw bɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ an bɛ ɲuman sugu bɛɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nin kalo de kɔnɔ n'o kɛla i b'a ye sundonnaw silamɛw fɛn min b'a to mɔgɔ bɛ alijinɛ sangasow sɔrɔ an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ alijinɛ min n'Ala y'a labɛn k'a sangasow labɛn baara ninnu kɛbaaw ye Ala kira ko alayhi salatu wasalam alijinɛ kɔnɔ so dɔw bɛ yen so ninnu cɛ ka ɲi a ladilannen de i bɛ to a kɔnɔ ka kɛnɛmala ye i bɛ to kɛnɛma ka kɔnɔna ye Ala ye nin labɛn mɔgɔ jumɛn de ye mɔgɔ min bɛ dumuni dɛsɛbagatɔw ma o bɛ kuma ɲuman fɔ mɔgɔw ɲɛna o bɛ sun don ka tugu ɲɔgɔn kɔ sufɛ tuma min na bɛɛ bɛ lala olu bɛ wuli ka seli ni sunkalo kalo nana lahaliyaw bɛ yɛlɛma ka bɔ lahaliya jugu la ka taa lahaliya ɲumanw na jogow bɛ ɲa Ala ka hinɛw bɛ jigin o de kosɔn an b'a faamu mun na kira tun bɛ silamɛw sahabaw a tun b'o tari ni kalo nana Abu Hurairah radiyallahu anhu a ko Ala kira ko ne ma siba ma tuma o tuma ni sunkalo tun nana kira tun b'a fɔ sahabaw ma o sunkalo kalo nana kalo barakama nana kalo min n'Ala y'a sun wajibiya kalo min kɔnɔna la ni sankalo bondaw bɛ dayɛlɛ jahanama bondaw bɛ datugu sitanaw bɛ minɛ ka don jɔlɔkaw la su dɔ bɛ nin kalo kɔnɔ Ala t'ale bɛ su in ye su in bato kelen dɔrɔn a ka fisa ni kalo kelen bato ye kalo 1000 bato ye ni mɔgɔ haramuyala mɔgɔ kumandiyala ka bɔ ni kalo in hɛrɛ sɔrɔli ma wallahi a kumandiyala ka bɔ hɛrɛ bɛɛ le sɔrɔli ma o la ni kalo in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya ko jumɛn fisamaca ko jumɛn de b'a kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ Ala ye nin kalo in kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ waati ye ka ka wahiyu jig'a kɔnɔ ka ka cira jig'a kɔnɔ ka ka nɔrɔ yɛrɛ k'a kɔnɔ ka kuma danfɛnw lasɔn hɛrɛma fɛ Ala ye nin kalo in kɛrɛnkɛrɛn ka kitabu lasɔn belebele adamaden ma deli ka kitabuba min lɔn k'o jigin min ye kuranɛ ye ka jigin dugukolo la min ka fisa ni dugukolo bɛɛ ye ka jigin adamaden dɔ kan min ka fisa ni adamaden tɔ bɛɛ lajɛlen ye a filanan Ala ye nin kalo in kɛrɛnkɛrɛn ni bato ye min ka di ale ka tɛmɛ bato min ka fisa ka tɛmɛ o ye sun ka doli ye i n'a fɔ Abu Umamata al-Bahili y'a lakali a ko n ye kira ɲininka o kira baara jumɛn de ka di Ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan baara jumɛn de ka fisa ka tɛmɛ bɛɛ kan a ko sun sabu baara wɛrɛ tɛ min bɛ kɛɲɛ ni sun ye a sabanan ni sunkalo kalo in kɔnɔ batubabaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sun seli dugawu kɛ kuranakalan ɲumanya yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen a naaninan ni kalo in kɔnɔna la Ala bɛ yafa jurumunw ma an ka jurumunw bɛ kɛ ka tɛmɛ Ala kira ko alayhi salatu wasalam ka taa sunkalo dɔ ma ka taa se sunkalo wɛrɛ ma filancɛ min b'o o ɲɔgɔn cɛ dɛ Ala b'o kɛ yafa ye tuma o tuma ni yɔrɔ ma jan ka bɔ jurumubaw ma a loruna ni sunkalo kalo in kɔnɔ Ala bɛ a ka jɔnw kana hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma Ala kira ko alayhi salatu wasalam suntigɛ wagati bɛɛ lajɛlen Ala bɛ jɔnw kana hɔrɔnya ka bɔ tasuma donni ma a wɔɔrɔnan min y'a laban ye sunkalo in kɔnɔna la Ala bɛ bonyaba kɛ sundonna ye bonya yɛrɛ caman a dɔ ye min ye ka taa kɛ sundonna yɛrɛ kasa min bɛ bɔ a da la suma min bɛ bɔ a da la o ka di Ala ye ka tɛmɛ misiku kasa kan a filanan Ala b'a ka dugawu jaabi waati joli le kɛ i bɛ fɛn min ɲini Ala fɛ i t'a sɔrɔ la i bɛ den min ɲini Ala fɛ i t'a sɔrɔ la i bɛ nafolo min ɲini Ala fɛ i t'a sɔrɔ la o n'a ɲɔgɔnnaw tuma na bɛ fa sun tigɛ i tɛgɛ kɔrɔta a ɲini Ala fɛ a fɔ Ala ɲɛna a fɔ i fa kan na i bɛ sigi a jaabi filɛ a sabanan kiyama i bɛ sɔrɔnadon sɔrɔ a naaninan bonda dɔ bɛ alijinɛ kɔnɔ a tɔgɔ ko Rayyan mɔgɔ si tɛ dɔn ni bonda in fɛ n m'a fɔ sundonnaw
alaba min ka bona be ala ye so dɔw kɛrɛnkɛrɛn alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ don so kɔnɔ ma fɔ sundonaw n'ala ye nin bonyaba in kɛ anw ye o an kan ka mun de kɛ a fɔlɔfɔlɔ ka ala tanu ala min ye nin sunkalo kalo in di anw ma a ma kɛ n'an ka cogi ye a ma kɛ n'an cɛɲa ye a ma kɛ n'an ka fanga ye an ka nafolotigiya tɛ walama an ka di ala ye ka tɛmɛ o tɛ ka taa sunkalo tɛmɛni ka na se nin ma mɔgɔ dɔw fatula min ka di ala ye ka tɛmɛ an kan fanga bɛ dɔw la ka tɛmɛ an kan nafolo bɛ dɔw fɛ ka tɛmɛ an kan dɔw cɛ ka ɲi ka tɛmɛ an kan ni ala ye nin diya ma an kan ka ala tanu an b'a fɔ alhamdulillah a filanan ni nin sunkalo kalo in dila anw ma 2024 ta kungoba le bilala an kunna an kan ka jija an kana wagati foyi tiɲɛ kɔnɔ an y'a bɛɛ tɔnɔbɔ alabato la ɲumankɛ la an kan ka kuma min bila an hakili la ka miiriya min bila an hakili la a bɛ se ka kɛ nin de bɛ ne ka sunkalo laban ye n kan ka jija nin ye ɲɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan a sabanan an ye sun lɔnni ɲini sun bɛ ɲɛ cogoya jumɛn a bɛ tiɲɛ cogoya jumɛn n'ala ko ka sun don a ko ka don cogoya jumɛn k'o lɔnni ɲini ala k'an ka sunkalo minɛ ala ka sunkalo caman caman balima caman bɛ yen o nana ka na dugawu ɲini n balakaw dɔw nana ka na dugawu ɲini kɛnɛya ta fan fɛ haminako ta fan fɛ ani balima caman an b'a ɲini ala fɛ ka an bɛɛ haminako nɔgɔya ala m'o kɛla ka hinɛ tagabagaw la ala m'o kɛla ka yafakew ye ala m'o kɛla ka ɲɛnama hinɛ kɛ anw yɛrɛ ala m'o kɛla ala k'an denw balo ko k'an ɲaɲuman ko k'an kɔɲumanw ye ala ka nin furu kɔrɔ an haminako bɛɛ an jɔrɔnako bɛɛ min bɛ se ka fɔ min tɛ se ka fɔ ala ka lɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ k'a ɲɛnabɔ mɔgɔ tɛ se k'an dɛmɛ k'a ɲɛnabɔ ala kɔni bɛ se ala k'a ɲɛnabɔ an ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkumullah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nous avons un frère qui veut embrasser l'islam. Donc, vous allez répéter ce qu'il veut dire, la formule de conversion. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Istawu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.